Ko le be mahu fanga te ngai whatap ko tau pek to tau whake ato me he whaleni ka tā ma ke whahoko ato ai proklama ma ke koe ni. I e proklama ma ke koe ni o ko taritari whiwhia i heni ai eikpare mea ko ia o tonga ko toke tā po hiwa tui o ne toa. Pea ko konga pēni e ngahi proklama te tau hoko atu ai. Whilawe hanga tonu pe mai whie maa o ke au atu ke ka kai koia o e whanua. O te tau i tongani ka maa ka mo tolo mo mea mai me ngai whanua koia i tō preanga. Whilawe e hanga tonu ma ngai ka weinga mahu inga o ko to tonu ke ilo ki ai ai taha ko toa pe. Ik pare mea ko tautari whiwhia koe kai tukuma ke kamata e whakaike eke ma ke koe ni. Ko lawe whoki nā ke me atu ke ngahi whatahaanga i tō preanga. Koe hana ngahi whatahaanga koe ia. Katarina pia ko uraki tuku pia whawhitai ki tu e langi. Ma e whanga maari koe ni. Pia ko matapu atu ki e tātai whanua, ma whinei whanua tōngo tō pe. I tongani ka pe ki mūri, mō whanau mai ki e proklama koen. Mō tō pare mea, ki e whahoko te ngai whiu i ko tui pe mō tārea te ngai whiu ki au mō whie e mea mai ki ai. Koe nau ku reretu ki tō pureanga ki e whakataha e tolu. O sipea Katarina o ku ki whakamanatu o ku whakanawhoi whalaite pe au alu e tōnaki. Ai ka ataha ua ia. O atopa pa tau whoki mai e tōnaki ka ahua anō ia. Ai a o nau mamao e aho e tātolu tā wha me i tōngani. Panau roki alu ki e whakatau ia koe World Bank i Washington. Pea kai ki unofo ai o se whakataha, o se penga i whakataha nei mawinga ki ukawai pea o hau ki hamoa ki apia e kohina e mea mai ki ai e tokon pare mia a siaina ki e whai ai whakataha o ku whai maupe ki whai ke Pasifiki ke nau ngai tokoni ai a uipea ke Pacific Economic Development Forum ai koe whakataha no tolu na whai ki ai pe auska pa te lere hake ki nanti ki fish ki e whakataha ai Eri Development Salhood Eri Salhood Development Conference pe au tōku whoki mai koe ia i Atonaki koe ngai whakataha ia nā ku lawe ki ai koe mea koe ia i World Bank Nai lava ki whakataha ai pia moe tokotaha Executive Director ia koe une tokanga i mai ai ta whaki koe ni kawai tongani ki Southeast Asia pe kawai mo tongani ki IMF o kehe pe tare kita koe ia pe kehe pe me tare kita koe ki World Bank aia na mau lau ma whakataha Pea kuiai lewa pea moe World Bank i wale pea moe Vice President i ta whakoe ni ki Southeast Asia o Kawai pea mo tonga na maulau a whataha. He na wawat ki ai a ta wha pea whoku pea kamata ke puna me ha taha no. Kanya lawa ngai whataha koe ia e tolu. Ai na mauriviu lewa i ngahi tokoni koe ia IMF pea moe World Bank ki tonga ni loro tonga moe kuohiri he unau wahe whakatau tōru whoki, unau i ko IDA ko International Development Assistance, ai IDA taha walua i taulo tonga lere ai, toi IDA taha hiwa e kamata i au no ararea e taimin, au e wafe wa taha, wafe wa tolu, lere fo i mea ko ia, ka kono area koe ngai project i koe ki ai, pau kamata e taimin, to ton ka pa et vave e tau ngā oe e hue ngai project ko ia ki e poate ko ia i sune tau fo wafe wanoa ko uhi ke lava tari e ki lolo pe hoi nau taimi ngā oe o toki au ke wafe wataha ka matare wai ka koe wafe ua ka aiti e taha walue ko stari po ka mata ono implementa na e taimi ni ai mea koe wape ai ne lava ia pe puna mai re wago ki hamoa o hago ki hamoa koe whataha koe a kau
pare mia mo ka minista pa nga nau le ki ai mo how alang ka minista ko me tongani ai ko ang minista pa nga minista ke fe fratau aki minista ngowe mo to tai mo minista ki he moi pa mo tourism o mau yai pe os ko ya pa nau a ho no ai ma ho taha pe ma na fo me to he wa ki ni ka to puna ko ki nanti ki he me ko na ako ki eri sal huti development tai min fo ma di ko pura nga tai min o te ki ko primary school pe o now concentrate o te ki ko fa ki ako si wa na fa ki eri sal huti development ka ko fo ke o to kan ke tam tui o ta to kan ko to ki ai human capital e tau whanau ke a koe wharere. Pa wai e fo ke whakaukau ia, ka pau e kai te tau tokangai, ai ki tamasi ono, po ki ta aine ono tau, taha ke tau wha, koe ne, e kai ke te lava ki toko tahia ko ia, o develop, o pe koe, o ene potential, pe koe ne, pe ko hono unganga to tonko do ki am kai ne poto i to nga ko ne mo os to i grano o pa de to ko foi tai me ko na be fa le le tupu ko ki tota ki si ko ia pe hoko le va ta mai nga to primary school o le pe ke ako ko ki university ai ko ta fa kau ke tau fai ai to kanga ko ia pan au ile investment na fa mai pe ke le yang o kile investment e sal hote ana tu atonga ni me fra ke pasifiki pana pe me minister ko i mo tare kita ko ia health mo tare kita finance mo to ta ko ne tonga ko ia e sal hote i potunga ya ko he koe mea foko ia o kai ko una benia ko ia ko pe ka ko una ko foi ona whakalakalaka ai ki tamsi ia ko o pau ke kakato ia e kawai ai mo uirere ko ia ko ne vai mo ne tahi maa ko vai ke na mo ko water sanitation ko nutrition in na mea kai ko soil protection ko na social welfare pau ke to ngai le ia pe ko pau e mau ngai foi holistic approach ko ia ki ai pe tuple le ki tamsi pe ko ki taine ko me ena fai ke mausio ke ngai u fie ma reason e ko ia pe to ki pa ma to fok me tona Malo pito e pale mia ka ko lave i foki hangi ko mea po ke fai i whakatah mau inga ko ia na e whakahoko i banke ko ia a mamani. Ko hanei ai tau behe kulahi e ripotia pe mai anga ko ia o wakai mai ko i banke a mamani. Ko ha ai anga o e nau wakai pena o hake i whakatah anga. Whalave i pe mai anga ko i tu uatongani tau te whito he tau ngau e aki ko e ngahi pa anga tokoni ko ku foaki mai. Kono mo ni na to scale up haki ai tokoni mai ko ia World Bank ki tongani i nga i tau mai ko ki muini. Ko mea foke ko ni ko support ki tau patseti na ke mea pe ye ki mu. Ka ku o ku na nga support o sai pe ai foi pa nga pau ki tokoni mai ki patseti ai kawai pe a World Bank pe mo nusila mo Australia whakatahi nau tolu ai foi me ke tolu depende before ke exchange rate me au ia ki he tolu no ke tolu ma milion hata e tau patseti o tokoni mai ki ai pe ia le mo ngai project i he ke fai tokoni avalisia i me ala ko ni ke IT ta valu ne ala ke fitno milion US ai os vai ke ngai area ko tau amatalat ko ngai area ko project ko tau tokanga ki ai pe ko na tokanga mai pe ko foi hiki ko ai te ta valu ko tai mena inglaya ke ai pe na tokanga mai pe ki he
he kono implementi ke mau na toanga ki mo ko ke whakahiki ko ke runga ke whino miliona i wasa ai lewa ki foi konga i whare paanga na wipe ko Central Services Unit na pure ko neta tua kono uhinga bea no ai ki foi mea ke na tokanga ke monitoanga e whangi project PMIU ko nunga ko project monitoring unit ngai ko foi project ko to ke tokanga ki ai ke keep standard ke comply pa mo firma o world bank pa mo ma objective ko ya mea ai ko foi unit na huma ya neta ki ai one lele ia ka ki kore poak malolo ke alu no fili ko e konga mau inga i he langa wha ko e ko o ieni ko e ngā ue pia mo tokoni mai e panke ko ia mamani nei ha mo tala no ke lolotonga e whakatahanga o ka pau nei whai ha tokanga ki ai ko mega ieni fu wa tātoru mau ko ai maka ne ko mega ko mo sta no manto ke nei ki pau pare mai i mea ko ia pena tolonga folo mai kana es fai no fenga nei ki hoko ko ne voi mea ko o kita o si wa ko da le soni he o si lele kita ya o fo he foi fonga ko ia o na tokanga mai ai ke lele ai mea ko ia ai ko foi mea po ke to he kita ta min ko langa fale a ko mo langa fangi fare ko ia o na holo opito ai o ngai pe oski o ka topa tau fo oski to mai mea ko ia hono lang kagu ka kanga ko wakai o ku whakalaka o pito ia o hange ko o pape ki hange foi section ko ne huma kia neta tua o ne hanga o tokanga ia ke kipi account for a ngai feitu ko ia ka te bilawe ke sio ko ke foi ITA 19 tahiwa ai focus sio ia ko ke hoko mai no tonga le ko no ale ai taimi ai na mawale na matano pe ki ai ke ma wange foi ai foi elia ko ai mana ko ke fai kia tokanga banana fa hoko mai pe ko nau me na tokanga ki ai o fu ai project ki o lahi o ai mo ke numbers ai ben ai project la lahi ua pe tolu tana ke kai mo pa support ge mea sai na mahanga lewa ko elia ko na ma tokanga ki ai na ma tokanga lewa ki community development ba mo agriculture I mean here ko hala ko ke agriculture fit bebe mo fa ka ko ke tano ina fania o si o bega ke ma se ni dia ni ke lava li ya ke tau ki pa ko ni pa ko foi me ya na mau kan o se pe fo ke agricultural sector plan ni o si ai me ko ya ka toka ka fo ke lava de le ki uta o le ki uta o te tu pa te alu ke te ngoue pa te ka bau te ngā au vai pe pe de la to fiat ke te ngou ka o te ala ki ta tu ia i hala pa te whainga ke te alu ka ke me pa ka pai ua whainga ta he ka pai sai foi me ka ta le ya tonga ne os no pa te ngā au ta pe le ki uta pa te ki kolo te sai moia foi me ka lava ia foi me la ia pa malora ki api o si lava fangi me ko ya ka ke ta hai area ta rewa ko human capital ka mo health pau pe ke fa to kanga ki ai na mau to kanga rewa ke foi me ko ya wa soft component ba mo hard component ko hinga be soft component ni wa me to kanga ke sio ke silapa pa mo structure o ya ko mo me ko ya ai ka wa ko fe ke establish eri sa huti per link primary school ai abo ne ko system ya ko na firma peke fa na review ko ya pe wale ba mo for hard component ai fo ke hiki me ya ai ofisi ya ko ai fo ke langa parlamenti ai fo area ko ya wa ke na hiki e firma ke na o ka fetu wa se ni ke langa ka na hanau fale aruga e na ngai administration ai ko foi me ta na ka wai pa ko pe me fale maha ko wa ke health
o wai pare mai structure pare mai fare mahaki o vavau e foi wingi ta na maure po se i lalo i longa pe ai e fi mai ke fa fo o mo ai ko foi hat component ni e ngo foi me ga e foi ta fa go noa ai ka e pe me ngai apina fa ko ia ka to ki ta e ngai out the islands pe ko hono tolu leva ko no fare lei ai government electronic financial system project na maui pe ia ko men tau fa lau ko ne I government I mo me ko ile pe ia o ti peiti ka te ki fa ho ko ben o ko me fa ko ni aski tu ai ka koe taimini e tu kunga koia o ko men ka asitu hango e hala o ka kai siu tanu e hala ka koe mea koe ka kai ke tau whengai ke whakarelei ia ko tau development ke he kai ke mea ia he kai ke lawa ia o maiki o lunga he koe anga koe whetu taki mo muri tau tō mui tau tō ria ia e tena o mai nā tō e mea kai ke lawa ia mau he taimpe ko ia nau tari nā tō ki ha ka fo I ke ua pe fia ka I vene ku minister panga I need ke te sporti ke uilo peo he a kotoa ai ha ela he panga humai ma panga wat for example rex o ku ko ngai project ko to pe o mai fa hono ngai fi account ma ke ya on te ula mai le was reconcile fi account ko to pe que o taimini o me ai o fahela ia te lombe te sio ke bate e ke pe ko ha me hoko ngai me ko ia o totone ke hiki hake e da me pe lava ke bave ko ngai me ko felave ngai potunga ki ka lewa ke te ole ka lewa ke toki hoko pe fenga ta apa toki me ai ko anga ko e nga o ngai fono I muri io o kuna o si laka na to o tau pe kuna o si ala na to I wawa o tau ke I na to ko me for example o moni ta happen tam go na ke ati da senyale o wa ko fa panga o wa fo ke o se tau pa fa o fo mata panga o fo ke ko public account for TPT fa le public account ha mo ha ko be go ko fe fitu fa million na go ko ke me ko me go o dotone ke sai mea ka wa te fa it's just many fit 5 million na gonda tau fe po ke ma sai na ve po sistema I fa paanga o ka ke fiso fa ki e va heia pa mo genoletsa o pau ke fa ai o se foi mau fa be ko ke fa mata ko genoletsa fa o fa mata la paanga ma wai ai toa balance para ko fa balance sheet para ka profit and loss me be ka ko pa fo ke asia vahe ko foi famole la ta ko e puranga ai vahe ka nga o kai ke incorporate foi system ko e te foi no ai menolo yo nai mahina ko tope fu ta we tongo fu e atita ha ge ko na to fa banko lista o ku ke ta fesio fa ki peme pa ko e ke he ko fa e ke tu fo ke dai ngo ai fa ko da mai io ko ni ha consultant ai o si be ko ta ko ni o dang kai ko no fo ni fa ta fe tu he ni te au me ni wo sai o smawe e ko ki me si e ke ta ke le ai be ai fo na mana fo tu fo sistema ko ke la ko ai ko ngai hingo ko ta mini ko hingo ko fo sistema ko ya o motu ai ke ila pe na ife ko ngai me pe he to kon me wo pe ko understand ni he wo pe ni si le wo pe ni no to ngam to ai fo me ke ma wai hiki ko ara ke na to kon ni ki olunga o ma wa no ko e ko ma inga e pare mia ke ko me ko ke e ke hage ko me ko ke me ke ai to kanga ko ia ai panke mamani e tunga ko ia o e ako pe ki mo ui flave nga tonu e pa mo project fa ko I va o ka uma afo ki ai government ko hinga hange ko me ko ke me ke ko e fakata ta ko fit 5 million na ko ta na ki mai o to mo ua nga ta o fia kai pe he ia ko
ko ha parapalema i he pureanga o aho ko ia ka mahu inga o pita te wha ko ia. Ka pau te whuki ki o mea kai whlawe i pia mo potungau a ko i e whi mau ha wheitu ko ke nau hiki ki ai po si mau nahe pureanga wheitu ke hiki ki ai ko ngā ka langa o e whalere po o. Ia, nei whakahoko mai bega te au o koe konga kere wheitu sia tōtai. O teke, teke un lava sio ai. Ka koe pehe mai be pa ake anko, mo iyo, padauta mai be iyo. Konga pureanga. O koe ki nau hiki ai pau, whakauka pe fuke ai university. Hanga te au koe konga kere ko ia, o kulai whi e unga ki e hoko atu koe e umea. O koe whakauka au ia. Pea ofe a pengo se ato tai, ko te apia ko pe fuke mo ia. Nā ke mea whuki o whikau aki pia mo e whakataha ko ia, nā ke to e kau atu ki ai whakataha mo e kau ho eiki minista mei he kabineti. Ka kou lawe ina e pia o ngongo na mau o sanga tuku atu whikau akanga tonu mo no whakamoni. O ngahi alea pau ngā ue ka koe tokoni mai ai pure anga siaina ka pau mo te ke to e whakaikiki ange ai. Nā whai ai signing ai agreement of memorandum of understanding in general pe ai pe mo memorandum ke trade ko tourism pe mo heavy machinery ko mo amana ki foki ki o mai ngai missing for ngai for ile ke wala o farming na wa mai e tau fo na saine memorandum ya ko ya pe nei ai beba mo fenga mari ke fai ai paireto e tranoa face to face pa mo vice premier pa mo le kau delegation pe mo ma autor elia ko na ma to kan ko i ai fele ha mo fu ko court house ko fare hopo court house fe tu fo elia fo ko di fo ki ai ko parliament house pa fe ma pe ki ai mo court house ki ala ke ki ale volo le yange ko treasury building e te whenga ke ko fra historia fo ke tu ka foi fare ko ia e fare le moia ko upgrade ko ne ko e o mala ku ai roll to e ko upgrade e o fra bit ai foi me ko ia ko sidewalk project ko ko kai be ko to mare le i kolon pe mo mo tau i koia o fai tō kona tapu wai no experience ana tō iai pa mo nau ngai mea ngau e ala tō kona mai ai o sport stadium e koe nei o ai koe ke langa koe ne tonga high school na mau tā no ki ai kona whanki mea au tō ke fai mo ka hoko ia koe nei e whakaukau o ki langa ai training center o hinga ni ki e mea o wei funky ya ko ia e fi mawai ai entrepreneurship ko e me a kausia ina ka pai a foi training center pe he no mau no no equipment mo me kana to completo le foi me ko ia ko habe me tau firma tourism ko ha fisheries me ana to go me pena to he ma na to skill ka ko tau me ho te mini ave tau fa nau ki ai o la fa more pa foi to ni centa hen te na pe ana to go me na to tau firma pa fo ngari e va ve ai e tau laka ki o lunga pa na mau te tano ke mai 60 ke mai 60 ki de fononga koe ki ka au vea mo pe mo no whakalahi ai makapuna koe i wawau kai fai poine hongo fulu ka ko pe ko lawa pe mo tet sai mo tau mo ua o koe na mau tano ki ai ai au toloi e totongi pe o tonga toloi fuki au ki fa no ngale pe na kau pe mo ai na e tala no ngale toloi e me ki la mo mo koi ko sai to kau to la hina me na fai pepe ya na ke mo tala no ke pe ko ke ki
pe ko whaka politikare pe whaka debt sustainability ka e koe pe ko ki right of me ko me ka nau si lo pe pa e pare mea ko e ngahi whataanga mau i ngai ni peangi koe nā ke mea ki ai ane nai ange whekau akanga tonu mono tokanga kina koe o e tau whanau ako i ono teu i kina tolu kamata pe me he ako toka mua o lele hake ai pe mo e hala whanonga koe aka te whak mau i ngai tau te whito ki ako pe mo e mo ui ko e tahe ngahi ka weinga o hanga uki longolongo ai e whanua whlawe e hanga tonu ia pe mo e whakaukau ko ia pe ngahi whoto o ai ni ihi i na o weinga ki he pure anga pe labanai ke whakalau i a hono hu mai ko ia ki tongani ke tō i tongani ai hembe. Ko lawe i pe awe na ke lolotonga i tō pure anga ko ia o ko whahoko e ngawe ko ni ka ko inga pe ko o kabineti pe ko taki po ko i pure anga ko hana e anga ho makai ke tō unga ko ia. Neo na e o hake pe motori i whare rea ka mau inga pe ko ngā koe kakai. Malo. Malo pito. O te lawe mai ki ai e Katarina. Ko sia whakalukua ki ai. O ka moni whangi nā kulotanga wholau. O ku whaiatana ki ai pe o ki wakai whape e neti. Ko winga ai ni e whai e mau kabineti pa e te u whotu ki ai ke tā ofi mea ko ia. Ko tui fuloloa tala noa kakai ke mea ko ia. Me pango pe ko tui ka whai isiu ke whai isiu mau inga maana ki tono no pe na tonu ki e nao anke pi maha ulau ki ai. E pa koe to kamata ka pureanga. I e koma ko ia pa koe ku pehe koe i ke ko tui ki ai as a prime minister pa koe pare mea ke taofi o te whakahoko atu e mea ko ia urai ai longa ai pa kukore whamore mora teo ki kai whanua i he hoko ai mea ko ia o tau longa ai ko tui pena e piki tono no i hano whakarea o e tutun kabineti o te lau ko ia i utai mahino i he mea kana tosta tonu pia ki pepe o ku tifea pe o not approved pa kone o si ia ka aia ko u approve pa te kasi foi lalo ia mea o ku wai ana o ke mahino e ka taha foi mea ka kwa ke normally ke pehe ha no right that decision ka pau pe kai ke loto taha e ka ne tifea o ke tifea ona toi mina ne ta ko ntuku ia ona tuku ia ai mea ka ono ki whakamata pure pe ia ai mea ko ia kai wai whaka e ngai o haia ko in pamea po mai ke mau kau hono discussi a consultation mo kakai e tu pe ke fainga ko na na ko mai na o fai na o mea ko ia ta no mo kakai to tonge apolo kala mai le tio Ia, kono ai mai no ka pai whakama opo o ku kei kia whainga o hinga e ki te whai ai ha tala noa ki kakai pe consultation hake koe whotu nei o kai ke tui kai ke mau to e hela he te whai a consultation koe ngata koe ngata ia te mau tala noa ki ai i e kabinet pe koe leo ko pule ruru lai whake whehu ia pe na anga whewhe ai hō ai whakatu koe ni ki he kabineti. Ka koe ngā whaka e wheitu ona na ke i he pure anga pe koe ni ko tau toksi tu a mi ei. Koe anga koe ku eke pe e au e koe anga ngai whamatala ko mai o kei ko hana tok whakahue ne ona ke kabineti na os whakahue pe i he pure anga koe ni ko tau situ a mi ei pe o waha o manatu ki ei. Nā whai pe tala noa ka ne te kei ki au i ke kabineti. Hanga ne kei ke pepo kabineti ia. Me te kia, tue ka pai te kaha o mai, ka na kai ki hene au. Ne whai pe tala noa, ai whanau ai pe au, na e telefoni mai kia te au, i e mea koe ni, ka ne te kai ki e mea ia, ne te kai ki au a pe pai ke kabineti. E na e hanga ni, upau ke ha miu ki ai attention ia le, ko e potunga ngō ue, kai ke ulo, teke u wakai au ia ki
ki anga e whakahu mai mea koe ni e fo i hu mai koe na mautolu pena ia u sio pehe whakateknikare me ngai pe koe health ki e mea hene fo mai ki kabineti pena e tuku e ke tuku whai koe ne consultation ni a tātā no mai kakai ka ko pepe lo tonga koe au tau tanga noa e whai tō kona tapu e ahon koe ke tui aunga ke tau tō tā noa e mea koe ni e tō lai angai ai whihi ai kakai ko mahine me e ko ia ke te hoka ta fa ta ta no e ke ko mate ai be ai ka venga ko ia pa mo e ta no e ta fa ko ia ko e fa o sipe le e o hake i he whalearea ho mo whakataha ko ni koe na e whakahoko ai e whehu i whalave i bea mo e paake vai popua na iai ai ni ihi na o whaamu hange koe kulupu patoa ke na ngā aki e whaasinga koe o e wike kana i kei ke tāri ke na ngā aki pahange na iaha ngā hi loto ai na e poesia pe koe ke mahinu ka koe haka e mo oni o e mea koe neongo na mo osfe me aki pe motorea i whalearea. Koe o ki mamao pe mei tongan te ki uraki kamata e patoa ka pauna e kore mai e patoa o ke mea o tau whemau fo ke tau tiro moharikol poti e lawa ke tau hanga whakailo pe te nero ke whala ko sino e ko ia o kai kia hano mawhai whakalao ana pe e whai ngata pe ko haite tau haite ne hanga whakafonga e patoa ko mea ia nei kai ki utaria ki hoko atu e patoa ko foi konsepi pe au te ea he kai ke lawa puke aki hata o te tau whai pe toha o mea pe lei pe kovi i he foi hingoa ko ia ka o kai ke lawa tahaia o puke mai ai ke ko nau toko o tumua e lau pengi nau puri na toka e hawa ni ia o whaingata ia whaingami ai te upehe o vai he kore mai a mea grupo ia pa ko hono ua o kulai he ngai mea whakalao ia i siu whakalao ia ki he tapu pe pa moe patoa pa nei whai pe ngau sai pe ia whakaofa e ngai tapa ni ka kuyai ai rotonga ai komsoni o rotonga o komsoni whakatu ki whai hono whenga i whakawete ngahi mea o hoko i he fo i siu koni ke pāka ka te ulau atu ai o kulahi ai ngai tunga whakalao ia ke tau tokanga ki ai ka hui e wesi ai pure anga ia hange i loro tonga ni nei lahe konga ia i he pāka ko ngai apia nes fuaki ia pe kulahi ai ngai tunga whakalao ke lava ia ke whakapapau ka hambe au hoko ke ngai apiko ia na sfua o se ana ngai hona ngai ka kula toke pure ngai ala ki ai e taimin ai o fema o ia ke ko ha tunga whakalao ngai e ke ko ia ko hono tolu ko me kon felave mo sia heupe ko sia heupe ko ngai me afokia a fraisto historia pego o kaure leia ke taki mamata sia heupe pego tikai ke lava ko ai mala e tapulu o kai ke whakalao kai ke ungai mutu uniko e le kasete ke sia heupe ai ko me ko pau pe ke fai ono to si ki ai konga ko ia hono whakahoa ke mala e tāpulu pe o kei whakalao ai ngāo ko ia pe kai koe i siu koe o konga taha e pāka wai konga ia ai koe konga ia o pango ka utawala ki ai o ngā ki ai koe pāka ai o pau ke te whai pa moe ngā kia he nā ua sia mo kong kere ko tau tolu i pango nei whai fo ke whetongi pe he taimo tupo o wha ai ko i siu ko ia
o paupe ke whingai, o tau wā mo pango ke tūlelei e konga ko ia. O isi rewa i taha, koe o malawa ke hoko ha mo ua e pureanga, pe koe liability ki ha taha e whaiwhai ange kuo toi hoko, waipe kia e ua nea soko, i e pāka. Pe koe liability, third parties liability ko ia ke pureanga, o totonio ke māu e mea koe. O totonio ke haka ure o ia ke na ure o. E le o foka o pau koe kere ko ia koe kere o si hao o mea pia pureanga. Koe tunga koe taimini, o kai ke haka o ngāo e ke na ure o, koe tu koe ngai lua vai koe ai. O taima mea whakalao ai ke tautonga ki safety, pia me malu ai kakai koe te nau o koe o ngāo e ai pāka. Pai malawa ke whakairo ai pureanga, i e konga koe ia. Ma maha koe i siu whakaosi, koe o te ke hoko ia, ai konga kere koe a koe paa ke whakapureanga. Ke iaha no lao, pia mono kāsete, koe paa ke whakapureanga. Pia ne tuu koe ia, o tau mau lao tau tolu he tau oki ai. Pia koe ia ai, koe tau mamahi ko ke pure ai lao i e tau mea ko toa pe. Pia koe ia ai, o totonu ia ke ki taimi e tau oki ai, ka lea ke whakamaala ala ko toa ai ngahi mea koe ni. Ai pa ko tui koe tae ngai uhinga, le whaia tu ni koe ni ki he paake o ka whai eka ne te awa no wha. Eka te awa no wha. Pia ko tui o totonu lahi no ngahi mea whakalao ke whinga ke whakamau, ke mau, pia toki tawa o ngāwe aki o tonu ono tuunga whakalao. Pia ko iai, o kai koa mea whainga fua ke vete ke ngai fwoi fihi ko ia. E taimi, pia ko se ai tu ni mai ke tuku ke whakamau ke nauhanga o ai ke vete pa tala mai mea ke tau fō ai. Pia ko pe whapato pe ke tau ki maroro, tari ki ose fwoi mea ko ia. E fihi a pita mea whakalao whelawe. Maha o pito e pare mea ko e ngahi ka veinga koni koe ko whai e tānoa ki ai ko tui pe mahalo ko wheunga ia ke polokalama, ulak polokalama koe ni, e to iai pe whainga maali e ko ngā ke whahano mui ia te ngahi ka veinga ke kehe pe a wakai ki ngai mea o ko si whakaamo pe o whia mao he ka kai koe a whanua ke whai hono whama ala pe a ko hono tuku atu mei he wheitu una ka koe take au e pure anga o ku tokoni au pito i ke mahino pe ke ngata ai pe a whia maali ai mo ka kai o whanua tata te white ngai ka veinga koia o whai hono tālanga i. Pe a koe ka katoia e polokalama mo e pare mea koia o tonga toke tāmpo hiwa tu o ne toa whakatawange pēnā o takilele i atu ko au katarina tohi ko au whātu.